শেহজাদকে নিয়ে ন্যাশনাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়, সাইফের ওপর হামলা চালিয়ে এখানে ঘুমায় শেহজাদ। এই মুহূর্তে এখনো পর্যন্ত যা আপডেট, আর কিছুক্ষণ পরেই আজ লীলাবতী হাসপাতাল থেকে সাইফ আলী খানকে ছাড়া হবে, তবে তিনি অন্যত্র ফিরবেন। টিভি9 ভারতবর্ষের অ্যাসোসিয়েট এডিটর জয়প্রকাশ সিং আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন, আর রয়েছেন আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময় কর্মকার। প্রথমেই আমি जयप्रकाश কাছে যাব। जयप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या अपडेट है, कब उसको निकलना है अस्पताल से? देखिए, अस्पताल से निकलने को लेकर उनके डॉक्टरों की टीम ने साफ तौर पर कह दिया है कि सैफ अली खान अब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन इतने स्वस्थ जरूर है कि वो अपने घर जा सकते हैं। आगे का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अपने घर से कर सकते हैं। रही बात उनके जिम करने की और शूटिंग करने की, वो सैफ अली खान के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। उन्हें 2 महीने का समय कम से कम पूरी तरह से स्वस्थ होने में जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आरोपी मोहम्मद शरीफुल है, मोहम्मद शरीफुल ने जो चाकू से 6 स्टैबिंग की थी, वो 6 स्टैबिंग में एक चाकू का टुकड़ा उनके पीठ के पीछे वाले हिस्से में कट गया था, टूट गया था। उसे निकालने में कॉस्मेटिक सर्जरी और जनरल सर्जरी करनी पड़ी, जिसकी वजह से 6 दिन का समय लग गया। मैं लीलावती अस्पताल के बाहर हूं। यहां पर सैफ अली खान से मिलने उनकी मां शर्मिला टैगोर आ चुकी हैं। सुबह सुबह शर्मिला टैगोर यहां पर पहुंची, उसके बाद उनकी जो पत्नी है करीना कपूर खान, वो यहां पर पहुंची है, उनका स्टाफ यहां पर पहुंचा है, 3 गाड़ियां पहुंची हैं। और सैफ अली खान के डिस्चार्ज पेपर्स को अंदर बनाया जा रहा है। जैसे कि डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कब डिस्चार्ज लेना है, ये पूरी तरह से उनके परिवार पर निर्भर करता है। उनके जो फैमिली हैं, शर्मिला टैगोर हैं, उनकी मां और उनकी पत्नी करीना कपूर खान हैं, उन पर निर्भर करता है कि वो कब अस्पताल से बाहर ले जाएं। इसमें आफ्टर लंच भी हो सकता है, 2 से 3-4 बजे का समय भी लग सकता है, लेकिन इतना संकेत जरूर मिल रहा है कि अस्पताल से सैफ अली खान को आज डिस्चार्ज मिल सकता है। और इस पूरे मामले में सैफ अली खान किस घर में जाएंगे, जिस घर में उन पर 16 जनवरी को हमला हुआ था। जयप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे सवाल उठा, क्योंकि जैसे सैफ अली खान अटैक हुए तो अभी सिक्योरिटी सिनारियो वहां पर क्या दिख रहा है? देखिए, सिक्योरिटी सिनारियो की अगर हम बात करें तो दोनों भी जो उनके अपार्टमेंट हैं, जो सदगुरु शरण अपार्टमेंट है और फॉर्चून हाइट अपार्टमेंट है, दोनों जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और आज सुबह रिक्रिएशन किया गया, क्राइम रिक्रिएशन किया गया 3 उन जगहों से रिवर्स ऑर्डर में, जहां जहां ये आरोपी मोहम्मद शरीफुल गया था। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, ये सबसे पहले सैफ अली खान के घर पर 16 जनवरी को 1:45 बजे गया। वहां पर उसने सैफ अली खान की जो मेड है लीमा फिलिप्स, उस पर हमला किया। उसके बाद सैफ अली खान बीच बचाव में आए तो सैफ अली खान पर हमला किया, और गीता नाम की जो दूसरी उनकी नैनी है उस पर हमला किया, जो जहांगीर को जो है केयरटेक करती हैं। उसके बाद ये पाइपलाइन के जरिए नीचे उतरा, और नीचे उतरने के बाद जो आरोपी है वो बांद्रा के नेशनल कॉलेज के सामने एक गार्डन है, वहां गया। वहां उसने पूरा दिन और पूरी रात बिताई, और उसके बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन से वो दादर गया। एकदम इसीलिए ये हादसा के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे सवाल उठा। आपको शुक्रिया। अभी लेकिन আমার অন্য সহকর্মী জ্যোতির্ময় রয়েছেন। জ্যোতির্ময়, যে বিষয়টা এই মুহূর্তে জয়প্রকাশ বলছিলাম, তোমার কাছে সেই বিষয়টা আমি জানতে চাইবো যে এই যে বাংলাদেশি যোগ, এই যে সাম্প্রতিককালে এতগুলো ঘটনা, এই যে শেহজাদ সে যেভাবে রেকি করে, যেভাবে গোটা বিষয়টা চালায়, এইটা এখনো পর্যন্ত এই শেহজাদের মতন আর কেউ সেখানে ঘাপটি মেরে নেই, সেই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কতটা কি পদক্ষেপ করা গিয়েছে? দেখো, তদন্ত এখন যে পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে তাতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের ভূমিকা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেন? তার কারণ জিজ্ঞাসাবাদে যে তথ্যগুলো উঠে আসছে সেই তথ্যগুলো যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই শরীফুল ইসলাম শাহজাদ, সে মেঘালয় ভারত বর্ডারে ডাউকি নদী পার হয়ে ঢুকেছিল মেঘালয়, সেখান থেকে সে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে, সেখানে একাধিক জেলায় এসে থেকেছে, এবং খুকুমনি জাহাঙ্গীর শেখ নামে এক ব্যক্তির আধার কার্ড ব্যবহার করে প্রথম সিম কার্ড সে দেয়। পশ্চিমবঙ্গে আধার কার্ড বানাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়, চলে আসে মুম্বাইতে। এখানে অমিত পান্ডে বলে একজন কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। সে তাকে এমন কিছু কাজ পাইয়ে দেয় যে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো রকম ডকুমেন্টসের প্রয়োজন বা আইডেন্টিটি কার্ডের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কোথাও সে লেবারের কাজ করছিল এবং একটি পাবে সে হাউসকিপিংয়ের কাজ করছিল। আর ঠিক এই জায়গা থেকেই শাহরুখ খানের বাড়ির সামনে প্রথম সে রেকি করে। সেখানে সে ঢোকার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু কুকুর তেড়ে আসার কারণে সে সেখান থেকে পালিয়ে আসে। পুলিশের কাছে যে বয়ান সে দিয়েছে সেখান থেকে এই ধরনের চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। এর পরবর্তী ক্ষেত্রে তার ফোন ঘেটে দেখে মুম্বাই পুলিশ, এবং
এবং সেখান থেকে দেখা যায় সে প্রথমে দাবি করে যে সে কলকাতার বাসিন্দা, কিন্তু তার ফোন ঘেটে দেখা যায় যে একের পর এক কল করা হয়েছে বাংলাদেশে, এমনকি সে এমন কিছু অ্যাপ ব্যবহার করে যেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল কল বাংলাদেশে করা যায়। আর সেই নাম্বার ধরেই যোগাযোগ করা হয় বাংলাদেশে তার ভাইদের সঙ্গে। তার দুজন ভাই রয়েছে, তাদের কাছ থেকে তার বাংলাদেশের আইডেন্টিটি কার্ড চাওয়া হয়, যার মাধ্যমে সে যে বাংলাদেশের নাগরিক সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এর পাশাপাশি পুলিশের কাছে যে খবরগুলি আসছে তা হচ্ছে যে বাংলাদেশেও অপরাধ করে পালিয়ে এসেছে সে ঠিক সেই জায়গাতে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের ভূমিকা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। আর যেহেতু সে দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে ছিল বিভিন্ন জেলায়, যে খুকুমনি জাহাঙ্গীর শেখের কথা একেবারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় তুমি উল্লেখ করলে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার কারণ সে এসেছিল, শুধু এসেছিল নয়, এসে বেশ কিছু জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে সে তার এই অ্যাক্টিভিটি চালিয়েছে। সে একা নাকি অন্য কেউ, কাদের কাদের সাহায্য, এই যাবতীয় বিষয়গুলো এই মুহূর্তে প্রশ্নের মুখে, যে কারণে আমি জয়প্রকাশকেও জিজ্ঞেস করলাম যে এই মুহূর্তে সিকিউরিটি সিনারিও কি আছে। আপাতত তোমাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাই। শুক্রিয়া জয়প্রকাশ, ধন্যবাদ জ্যোতির্ময়। আমি কথা বলছিলাম আমাদের সহকর্মীর সঙ্গে। এই মুহূর্তে সৈফ আলী খানের শারীরিক পরিস্থিতি আপনারা শুনলেন, কিছুক্ষণ পর তাকে ছাড়া হচ্ছে হাসপাতাল থেকে, এখনো পর্যন্ত সূত্র মারফত আমরা তা জানতে